Hi, mayong buntag no. Guys, naami karon guys sa Casa de Miranda Beach Resort. So nindot kayo guys, bugnaw kaayo ang swimming pool. Nahimutan kini guys sa Barangay del Pilar, diri sa Mabini, Davao de Oro. So usa ka malinawon ug barato nga destinasyon alang sa gusto beach getaway sa rehiyon sa Davao. So mga tampok ani guys, sa Casa de Miranda Beach Resort. Nahimutang kini sa baybayon sa Mabini. Ang istorya ganina mo na to sa Davao de Oro. Ug nailhan kini nga limpyo nga baybayon ug matahom nga talan-awon guys. So naa sila tema nga life at beach, find your wave. So nag-awhag og lingaw og relax nga kasinatian sa dagat. Pero kaya akong kita karon guys, swimming pool lang nila. Wala pa diri ang dagat. So naghatag pud sila guys og mga kalihukan sama sa island hopping ug uban pang water adventures. Aduna sila poolside area nga angay magpahulay ug paglingaw. Hey. So usa ka lugar kini guys nga mahilom ug perpekto kaayo para sa pagpahulay o pag-disconnect sa kasamok sa syudad guys. Mo ni ilahang area guys o. O dito sa tumoy guys, kana dira sa tumoy na dira ilahang dagat. Diri na side swimming pool ni dire tuwa sa tumoy ang dagat dira. Na sila yung mga balay diri guys, pahulayan tag 2,500 kwarto or balay, pero good for mga siguro mga tulo na 5 pwede na. So pero na pwede dagko ilang mga cottages guys tag 1,500 pero dagko nya napod sila murag lauting pangbutangan sa ilang mga gamit. Kani mo ni ang ilahang stage sa swimming pool nila. Ano kini? Nara ang mga bata, mailigo-liguan sa bata, babaw lang. O dito sa park, tumoy, matulalom-lalom at siya dito. Diba nice? Bye-bye!